أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم أيها المشاهدون لقناة المعرفة. أسعدنا الله وإياكم في الدنيا والآخرة. الحمد لله أمي الله تنوك على بركداك ولن مندو لجلك جمع بلا جلي دنيا تبي سانفك بلا جلين فو مالكو مالكو كان وتملين كوفي بي أنك مكا مامي ولي بي ودا أنغا شيخوية الشيخ سعيد جونغو ni ale fiqhul maliki don baga bay anga jamana ninka o do lente mashira nala sonama abna femi wala on yebi o de aljamu bayna salataini ka seli wati fla fara nyonka ado lente mashila ame wati min kono sisan no ye samye wati ye san kacha kuma dura san fin fana bicheya fiɲɛ bi k'a kɔrɔ donc a ka kan ni mɔgɔdon in ni thème in a ka sɛmɛ a dɔnbaga dɔ la o k'a da don a kɔnɔ ka walawala silamɛw ye walasa an bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min. a sheikh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. sheikh i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min. naam. an bɛ samiyɛ waati kɔnɔ. wala an ka wolili seri ma an b'i fɔ k'i barikada i ka majigi i n'i ka dɔnniba ye i y'an ka wele jaabi an b'a ɲini ala fɛ sijan kana ala k'a d'an ma arabi a ka dɔnniw ka barika don la k'anw bɛɛ nafalan bɔ a la wala i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min mawudu ye seli waati fila faralen ɲɔgɔn kan nin waati n'an ka misiriw kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la seli waati bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu kuma dɔ i b'a sɔrɔ alimami bɛ ka fitiri banna dɔrɔn safo bɛna seli dɔw bɛ wuli k'u kɔ don o dun b'a sɔrɔ o waati kelen na yanni fitiri ka se i b'a jama dɔw b'a kunsi misiri ma ka da kan k'a fɔ jamuw bɛna kɛ misiri in kɔnɔ bon o tuma na sa an b'a fɛ k'a dɔn sababuya jumɛnw bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababuya ye seli waati fila ka se ka fara ɲɔgɔn kan. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyyina wa shafi'ina wa habibina wa qudwatina muhammadin wa alihi wa sallim ikhwatal iman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an ala deli ala ka limaniya dama amin ka ala deli ala ka limaniya dama amin ka ala deli kura ye ala ka donni nafa ma dama amin na ya dama ala ka an nafa ni an ka donni amin doni nafa ka baara de kɛnɛ ye o de doni nafa ye bon a bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn min tɔnɔ ka bon ni fɛn bɛɛ de o ye dɔnni de hali bi an ka dɔ fara dɔnni ɲinini kan an ka dɔ fara dɔnni ɲinini kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ danbeya ka taa diinɛ baara ma a koyi an ka jija an ka dɔnni ɲini ni maa min kɔni kɛra alimami ye an ka nin wagati ninnu na i lajarabila dɛ n'i y'a kɔrɔ faamu ni kɛra alimami ye i kɛra i lajarabila de kana fɔ i bonyana kana fɔ i kɔrɔtala mɔgɔ kan i ka n'i y'a kɔrɔ faamu ala ka faamuya ɲuman d'a ma o tuma na an b'aw fo a ye weleli min kɛ nin wagati na an ka se ka baro fitinin kɛ seli fila bɛ fara ɲɔgɔn kan ni sariti min ye ka se ka o faamuya Usa Dante sani o cɛ kɔni seli fɛn bɛɛ de don diinɛ kɔni tɛ mɔgɔ ye fiyewu ni seli nangari Allahu akbar seli ɲɛ a ye diinɛ fɛn gwirima yɛrɛ silamɛya fɛn gwirima maa minnu tɛmɛna anw ɲɛ nabi ɲuman minnu tɛmɛna u bɛɛ lajɛlen o sindi fɛn min na Usa Dante o ye seli ye Allahu akbar fo ka seli in fɔ de fo ka seli in kɛ de i ka maabaya tɛ se ka kɛ maaba ye fiyewu ko nafilɛ seli tɛ farida yɛrɛ tɛ dɛ nafilɛ seli abi albani ka kitabu kono kitabul janaiz ko al anbiya ahya'un fi quburihim yusallun Allahu akbar ko nabi ɲuman ko b'u ka kaburu kɔnɔ u seli in tulon de kana kala nabila isa ko ala ye a ye kuma kɔnɔntɔn min fɔ ko ala ye n ladi n ka seli jɔ a ye kuma kɔnɔntɔn min fɔ wa awsɔni bisolati
o la seli ye fɛn belebeleba de ye alakira sallallahu alaihi wasallam lahala bɛɛ la a gɛlɛya a nɔgɔya a lahala la a m'a to yen mais seli a n'a sariti de don yalisa a ka minɛ yalisa a ka ɲɛ a saritiw b'a la dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ seli kɔnɔ u b'a fɔ wajibu don dɔw bɛ yen wajibu don n'a y'a kɛ a dilancogo t'a la dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma saritul wujubi don dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma saritu sihati don dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma arkanu don mais an bɛ min kunna nin ye n'u ye wagati ye a fila bɛɛ b'a la saritu wujubi don saritu sihati don saritu wujubi don seli fana sebali 11h a ma wajibiya mɔgɔ si kan fo seli fana wagati de ka don n'o ye tile jɛngɛ ye ni tile jɛngɛna dɔrɔn seli fana wajibiya nana wa ni tile jɛngɛna fana ni selila de o tuma na taa seli fana sahala idan dukhulul waqti shartu wujubi don shartu sihati mais ala barkala a ko a fila bɛɛ ɲɛfɔli a fɔla ni nɔgɔya de seli wagati kɔni ɲɛfɔli a fɔla ni gɛlɛya foyi t'a la ayi non miniti seconde ko tɛ o alakira sallallahu alaihi wasallam a ye sahabaw kala min na a bɛɛ barisabu alakira mando min bɛ kongo kɔnɔ hali n'a tɛ sɛbɛnni ɲɛ dɔn u bɛɛ b'a la min kɛ o de la a fɔla an ye ni nɔgɔya ye mun kɔsɔn a kana na ɲagami an ma nin ye koba ye koyi koba don dɛ n'o tɛ kuranɛ ye seli wagati 5 fɔ bi alfazin mutlaqa aqimi salata k'i ka seli jɔ liduluki shamsi ni tile jɛngɛni ye ila ghasaki layli ka taa se su dibi ma wa qur'an al-fajr ni dɛ wagati 5 bɛɛ fɔla yan mais an bɛ se ka fɔ nin compliqué la barisabu duluku o ye jɛngɛ ye tafsiru yɛrɛ belebeleba la o ye jɛngɛ ye o tuma na seli fana ani lasara o yɛrɛ o kɔnɔ ila ghasaki layli o tuma na ka taa se dibi ma o dibi safo ni fitiri yɛrɛ o kɔnɔ qur'an al-fajr fajiri yɛrɛ o kɔnɔ a bɛ komi wagati 5 fɔla ni aya in kɔnɔ kuranna kɔnɔ mais mudu malu don mutlaku don o ɲɔgɔnna fana de bɛ akimi solata tɔrɔfai nahari tile nungun fila a nungun fila tɔrɔfai nahari tile nungun fila wa zulafan min al-layli ani wagatini dɔ nin bɛɛ isharatu ye tuguni ila al-awqati al-khamsa mais alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kɛwale na ani jibrila ka fɛn kɛ la a y'a jira an na k'a fɔ ko ni tile jɛngɛna seli fana sera tile jɛngɛna seli fana sera o jateminɛ ma gɛlɛn o bɛɛ tile kɔni mɛnɛ tile jɛngɛna seli fana sera ja y'a ɲɔgɔnna sɔrɔ lasara sela tile bɛnna fajiri sela fitiri sela bilenbilen tile bɛ nɔna bilenbilen min bɛ yen a bɛ asiya tɔbiya barisa kira bɛ ka kuma maa minnu fɛ diɲɛ silamɛ bɛɛ de don min bɛ kungo kɔnɔ o bɛɛ de b'a la o de la a kumana ni tɔbiya ye yalisa an ka se k'a faamuya an ka seli wagati dɔn tɔbiya la ni tɔbiya ye de bon tulil fajiri sɔdigi burusi kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ fajiri kɛzibu ni fajiri sɔdigu bɛ o yɔrɔ bɛɛ la yɔrɔ dɔ la i b'a ye tile jɛla miniti 40 ɲɔgɔn na i bɛ bala kɛ dibi donna o kɔfɛ yelen filanan min na a bɛ fɔ o ma ko fajiri sɔdig o fajiri sɔdigi o bɛɛ ye tɔbiya ye a man gɛlɛn koyi o la sisan yalisa e ka seli ka wajibi e kan dukhulul waqti yalisa seli ka saha dukhulul waqti donc seli saha sharti don seli shartul wujubi don ni seli la ka kun wagati ɲɛ a ma minɛ ni a tɛ wajibi kan fana ni wagati donna o la ka seli bɔ a wagati kɔrɔ o fana ye dangerba de ye alakira sallallahu alaihi wasallam a y'a suma min al kabair ni ka seli ta'akhiru wagati min kira ye wagati fila de dantigɛ ntɛnɛn don seli jibira ye alimamiya k'a fɛ ntɛnɛn o ye waktu mukhtar de kɛra a ye tarata alimamiya kɛ mais a seli fana kɛra heure min na o kunu ntɛnɛn don ta o ye waktu mukhtar ye tarata o ye waktu doruri ye lasara ta fana kɛra ten fitiri a m'o changer safo a y'a changer donc fajiri a y'a donc ntɛnɛn jibira ye seli min kɛ na alakira sallallahu alaihi wasallam ntɛnɛn o bɛ fɔ ko waktul mukhtar bon lasara ta bɛ jate waktu dorori waktul mukhtar wagati kun fɔlɔ a ɲuman dorori kɔrɔ bɔ ko dɔ do i y'a bila mais baasi t'i la
usa dande bon ni ye seli bo a wagati la kungo ba de bila o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ɲiningala ko baara ɲuman jumɛn de ka fisa bon alakira bi mɔgɔ jaabi ka bɛn i ka lahalama a ye dɔw jaabi ko duwawudenya barisaboya a bɛ sɔrɔ o tigi ka problème b'o de la a ye dɔw jaabi ko nafakatili a ye dɔw jaabi ko jihadi a ye dɔw jaabi ko as-salatu fi ala waqtiha ka seli ka wagati la o de ye baaraw la belebele baaraw la fisamanti ye o la sisan sa jamu'u n'i ye jamu'u kɛ bon jamu'u tigiw bɛna fɔ cogo min na jamu'u kɛli a bɛ komi waktu filanan a sebali tatibiku la i y'a dɔn kuranɛ mun tilaku ye 3 de fɔ wagati 3 de fɔla kuranɛ mun tilaku la bon ni e ye jamu'u kɛ a bɛ komi mɔgɔ bolo minnu ko lasara ni seli fana bɛ jamu'u i bɛ taa sɔrɔ lasara ma se i ye lasara poussé ka bila seli fana na wali i ye fitiri poussé ka bila safo wagati la donc a bɛ fɔ la sisan i ye kuranɛ mun tilaku de baara nka tatibiku ye min jira ko ka lasara bɔ seli fana na ka fitiri fana ka safo fana bɔ fitiri la bon ni e ye jamu kɛ e y'o fara ɲɔgɔn kan bon o de kosɔn k'e kana jamu in kɛ u bɛ sababu min jira e la ko nin sababu in sɔrɔla jamu la f'e k'o de kɔlɔsi a bɛ faamu dɛ ayiwa ala ka faamuya ɲuman d'a ma o la sisan jamu asbabu sababu min b'a to jamu bi kɛ o sababu b'a yɛrɛ sɔrɔ fo sababu belebeleba segina mɛ a dɔw kan tɛ anw ma barisabu hiji la arafa jamu bɛ kɛ sanji bɛ wa sanji tɛ wa a bɛ taama de la mɔgɔ jamu de bɛ kɛ arafa jamu bɛ kɛ muzdalifa o jamu bɛ kɛ o jamu in kiyasu tɛ ale sɔrɔ bon o tɛ anw ka bonda ye jamu wɛrɛ bɛ yen o jamu ye o ye safaru de taamaden ka jamu ni taamaden danganiya la sisan a bɛna bɔ Bamakɔ a bɛ taga fo Gawo yɔrɔ o fɛn ka jan a tɛna jigin yɔrɔ sɔrɔ a bɛ daga midi tɛmɛnen kɔfɛ a ka seli fana ni lasara seli ka sɔrɔ ka taa a bɛ fɔ o ma ko jamu takdim a bɛ daga ye fana a tora mobili kɔnɔ midi tɛmɛna k'a to a bɛ mobili kɔnɔ une heure sera ka sɔrɔ a bɛ mobili kɔnɔ a kana sofɛrikɛ yɛrɛ karaba n'a ka jigiya la sani tile ka bɛn a bɛ fɛrɛ minɛ a bɛ sɔn gari dɔ la a bɛ lasara a bɛ seli fana in bila ka lasara kɔnɔ o jamu modèle bi wele ko jamu ta'khir kira ye nin kɛ a ka taama caman na sallallahu alaihi wasallam bon o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ jamu dɔ bɛ yen a bɛ anw ka malikiya la o b'a fɔ ma sahibul batni kɔnɔdimi gɛrɛn bɛ maa min na bana bɛ se ka i dɛsɛ wagati dɔ la i bɛ lafiya wagati dɔ la i bɛ fɛn kɛ a bɛ fɔ k'i ka jamu kɛ seli fana wagati la i ka seli fana ni lasara fara ɲɔgɔn kan barisabu bana dɔ de b'i la bi ta in t'o ye dɛ bi ta in t'o ye o kɔfɛ tuguni fana a bɛ figu la muso min ni bana joli ye muso min sɔrɔ a tɛ ka bana joli tɛ ka tigɛ kɛcogo 3 b'a bolo a ka janaba ko kɛcogo la a kɛcogo dɔ bɛ yen a bɛ seli fana ni lasara a bɛ janaba ko ka seli fana ni lasara fara ɲɔgɔn kan a bɛ janaba ko ka fitiri ni safo fara ɲɔgɔn kan o jamu fana bɛ yen o si tɛ an ka bonda ye an bɛ faamu dɛ a bɛ faamu kojugu ala ka faamuya ɲuman d'a ma o la sisan an mako bɛ min na sisan nin sigi in na o de ye safo ni fitiri jamu ye komi ye kuma dayɛlɛ ni min ye sani n ka don walanda la n b'a ɲini alimamu bɛɛ fɛ u ka nin kitabu in san i y'a dɔn an bɛ alimamiya kɛ métier de o de tɛ ɲɛ quoi n'o tɛ n'i kɔni kɛra alimami ye i ka jamu bonda kala Seku Kalu la jamu bonda kala irisala la e bɛ alimamiya ta i tɛ jamu yɛrɛ k'i tɛ dɔn fo n'i ye kun jan fo ni misiri kɔnɔ mɔgɔ y'i karaba o tɛ taa dɛ nin kitabu in an ka karamɔgɔkɛ t'a dɔn a Sheikh a Docteur Sidi Bun Yusufu Sidibe ayi a masala bɛɛ ɲɛfɔla nin kɔnɔ jamu masala bɛɛ de ɲɛfɔla nin kɔnɔ an bɛ mazhabu 4 bɛɛ ka hakili la jamu yɛrɛ kɛcogo n'a sababu n'a fɛnw na a bɛɛ b'a la o tuma na alimamu k'o jija ka nin ɲini a bɛ ɲini nin ye joli ye ayiwa ne yɛrɛ t'a da dɔn dɛ a bɛ sɔrɔ min ni wa bon sisan kɔni fo ni an yɛrɛ y'a tigi de ɲini o tuma na an bɛna fɛɛrɛ k'o la donc ni mɔgɔ ye ɲininka an b'a kɛ Dawudu wa tasalsul an bɛ munumunu inshallah a kɔni bɛ sɔrɔ bon ko ye min ye
ni ye alimami ye sabali i ka babulu jamu i kala n'i bɛ anw ka ni maliba in kɔnɔ babulu jamu i kala malikiya kitabu dɔ kɔnɔ i bɛ siraju dayɛlɛ ka babulu jamu i kala i bɛ se ka sekalu bonda dayɛlɛ ka taga karamɔgɔ dɔ fɛ ka babulu jamu i kala irisala la jamu bonda bɛ yen lagadari tigi kɔni a y'a ko caman daminɛ mɛ a bɛ sɔrɔ a panna ale kun a ma dɔn ou bien lagadari tigi peut-être wagati ma a labɔ kosɛbɛ a ka jamu ɲɛfɔ an ɲɛna bon tɔyi ustaz e ye ɲininkali daminɛ ni min ye o de ye an bɛna a kuma kundala surunya an ka malikiya la an ka malikiya la jamu bi kɛ sababuya min kama n'o de ye fitiri ni safo ta in ye sababu belebeleba saba a fɔlɔfɔlɔ sanji yɛrɛ sanji a bɛ ka na a nanen kɔfɛ walima a bɛ ka na o ye kelen a bɛ ka na a nalen kɔfɛ a nanen kɔfɛ la o ye a bɛ fɔ o ma ko bɔgɔ ni dibi bɔgɔ ni dibi o y'a nanen kɔfɛ la de hali bi o ye sanji ko de ye kosɛbɛ bɔgɔ ani dibi o ye a nanen kɔfɛ la ye mais a bɛ ka na yɛrɛ an bɛ fitiri seli la a bɛ ka na o ye kelen ye a sababu sabanan nin jɔyɔrɔ kelen na o de ye al-tawaqqu al-mutawaqqa al-mutawaqqa a bɛna fitiri jɔ a balala k'a ye sanji kɔni a bɛ cogoya dɔ la nin kɔni nin bɛ na Musa Dante dɔnni fɛrɛlen don wa dɔnni yɛrɛ bɛɛ ma sɛbɛn a bɛɛ ma sɛbɛn dɛ wa fani bɛɛ a tigiw bɛ yen i b'a ye an ka togoda cɛkɔrɔbaw n'u y'u kun jan ka kaba fini lajɛ o b'a fɔ ko nin sanji tɛ na Musa Dante a tɛ na a tɛ na koyi barisa taamasiyɛn dɔ de b'u bolo a la quoi fiɲɛ yɛrɛ kɛcogo walima kaba nɔgɔ yɛrɛ dulon cogo o b'a lajɛ dɔrɔn barisa san caman de don a balola a ye a ka kɔlɔsili a ka ɲɛnamaya dulonlen don sanji la o cogo kelen na a b'a fɔ nin kaba in bɛ nin lahala min na ani nin fiɲɛ bɛ ka ci a kɔrɔ cogo min na nin bɛ na dɛ wa a bɛ na bon o la sisan a bɛ fɔ o de ma ko atawaqqu aw yɛrɛ taamasiyɛn buriyala k'a fɔ sanji bɛ na o fana bɛ jamu daga o tuma na sanji dibi ka fara bɔgɔ kan ani sanji min a dulonna samani na bilimiya tisi ina bilimiya an ka jigiya la a bɛ na bon jamu bɛ daga an ka malikiya la ne ni saba ye n'an taara mazabu wɛrɛ la n'olu ko jamu yɛrɛ gindo ye mun ye olu bɛna fɔ ko jamu gindo kɔni ye ka degun wuli ka bɔ mɔgɔ la jamaseli kana na an dan n'a kɛra ten olu yɛrɛ ko hali ni fiɲɛ guriman de bɛ yen o tuma na an ka diɲɛ wuli wagati ninnu na couvre-feu o b'a fɔ jamu de mais n'a fɔra ko 8 heures kɔfɛ mɔgɔ si kana sɔrɔ kɛnɛma a bɛ fitiri seli 7 heures bon olu fɛ olu ka faamuya cogo la a bɛ se ka jamu kɛ o t'anw ka malikiya dɛ mais mun na o fana tɛ minɛ o ka kan ka minɛ kɛ bari sabu n'a y'a sɔrɔ ni anw y'a kun dɔn ko nin ko saba ye a bɛ na an dɛsɛ jama lajɔli la o min fusamantiya ba b'a la an bɛna taa seli an kelen kelen o ɲɛsiranɲɛ de don bon n'a y'a sɔrɔ nin fana bɛna wolo o kelen na pourquoi pas an t'o minɛ bon mɔgɔ kana degun dɛ ni hanabilaw ko sababu bi mɔgɔ bali jamala naani na ko an bɛ se ka jamu kɛ an ka kan k'o minɛ dɛ hali na anw ye malikiw ye tɔyi izan anw ka malikiya ta in ta sanji bɛ ka na sanji nanen kɔfɛ bɔgɔ ni dibi bɛ yen walima a dulonlen don a ma na fɔlɔ ni saba nin bɛ siraju saliki kɔnɔ komi a bɛɛ b'o kitabu in dɔn bon nin na sisan nin de ye a sababu ye min bɛ kɛ safɔ ni fitiri cɛ anw ka a fɛnkɛ la i y'a dɔn a ko dannen don anw fɛ seli fana ni lasara o tɛ anw fɛ wa a bɛ hanabilaw fɛ ko seli fana ni lasara ni sababu gwɛlɛ nana ko an bɛ se ka jamu kɛ Ustaz Dante anw ka malikiya y'a kɔlɔsi tilefɛ sanji nani a tɛ togodala mɔgɔw bali u k'u ka ci kɛ dɛ u b'u ka misi gɛn a t'u bali u ka taa ka segin la o tuma na anw ka malikiya ma o tuma na an ka seli fana ni lasara donc a kun ye nin de ni hanabilaw ko al-illatu rukhsa walima fɛnkɛ la olu b'a fɔ ayiwa yu'ammimuna al-masala ma fi mushkila nka anw kɔni fɛ hali anw fɛ anw ka sigida la Mali la mɔgɔ b'u ka ko bɛɛ kɛ sanji kɔrɔ seli fana ni lasara mais fitiri wagati ni kɔni
sanji nana dibi be yen mɔgɔ si tɛ sɔn bɔli ma ni ci gwɛlɛn tɛ i tɛ bɔ ayiwa an ka taa idan jamu sababu ye nin saba ni saba ye nin faamuna an ye nin faamu dɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn sisan o tuma n'an bɔra yen Seku jamu yɛrɛ a kiti ye jumɛn ye hukumu jumɛn ayiwa Usa Dante o fana ka kan ka faamuya ka ɲɛ dɛ min bɛ anw ka fiqhu malikiya la ko jamu ye rukhsatun rukhsatu kɔrɔ nɔgɔya dɔ de don a dila an ma an ka Ala ka nɔgɔya minɛ a ma fɔ ko jamu ye wajibi ye dɛ mɔgɔ k'o faamu ni jamu ye rukhsa ye ni rukhsa don a dabɔ kun ye ko ka nɔgɔya de don an ma an ka bato kɛ fusamatiya kana da ta ka da mais dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ ne ko ni jamu sababu sɔrɔla o an ka jamu kɛ o de ka fisa wa an yɛrɛ k'a to ye k'a kelen k'o de ka fisa o yɔrɔ la an bɛna mun jaabi jaabi ye jumɛn ye an bɛ min ye la sɔsɔlikan don dɛ n bɛ min ye la o de a ka jamu kɛ o ka fisa barisabu ale bɛ wolo mun de la de n'an ma jamu kɛ a bɛ wolo mun de la a bɛ se ka wolo bɛɛ bɛ taa seli kelen-kelen bɛɛ bɛ taa seli kelen-kelen ɔ kelen-kelenna seli in dɛ fusamantiya dɔ de taala k'an to ni jamu sababu kɔni n'a y'a sɔrɔ fiyewu i b'a ye an bɛ taa laban an bɛ seli an kelen-kelen o kelen-kelenna seli in fusamantiya dɔ taala k'an to o de kosɔn ni jamu sababu sɔrɔla alimamu i ka jamu kɛ ne b'o de ye ni jamu sababu sɔrɔla i k'a kɛ ne b'o de ye mais Usa Dante an kana ɲinɛ dɛ anw ka misiri tigiw ka ca waritigi min y'a jɔ o y'a tigi ye a dugukolo diba o y'a tigi ye mɔgɔ dagwɛlɛ min bɛ misiri kɔnɔ ni bɛɛ bɛ siran ɲɛ o y'a tigi ye alimamu ye jɔn o tɛ ɲɛ o bon tuma nin ko fasugu la a ye sabali a ye alimamu lafiyalen to yen a kana alimamu bolo n'a alimamu y'a ye a sababu ye fanga sɔrɔ bon a banna n'a y'a kɛ a banna n'ale y'a ye a sababu non nin tɛ jamu kun bɔ e ye jumɛn de jamu kun bɔ o ye jumɛn ye alimamu de ka kan k'o kiiti faamu n'alimamu ko k'a bɛ jamu kɛ mɔgɔ kana degu a la ni alimamu ma jamu kɛ a kana alimamu karaba ko fɔ a ka jamu kɛ o tɛ taa o bɛɛ la ni mɔgɔ min fana sikala e sikala k'a fɔ alimamu bɛ ka jamu min kɛ k'o jamu tɛ sababu bɔ taaso koyi taaso kɛ i ka mɔgɔ to yen i ka mɔgɔ to yen kana alimamu forcer taga so ni a tɛ na e ka ɲɛna yeli la dibi ni bɔgɔ ma ca wala i ka ɲɛna yeli la ni sanji fɛgɛma ye wala i ka ɲɛna yeli la an ko alimutawaka a b'a fɛ ka jigin a ma jigin fɔlɔ e fɛ nin tɛ na ni e dusukun ɲugula o la kana mɔgɔ sɛgɛn a y'a fɔ pilifɔri ye k'a ka taa so k'a kana mɔgɔ sɛgɛn ne alimamu ko k'a b'a kɛ a ye alimamu to yen o tuma na nin fɛn ye fila de ye sisan alimamu yɛrɛ a k'a dɔn ko jamu ye rukusa ye a ka kan k'a kiiti ɲini k'a dɔn wa ni rukusa don a tobaliya bɛ taa wolo an bɛ taa seli an kelen-kelen alimamu k'o jɔrɔ o la a kana kɛ sababu ye mɔgɔ ka taa so seli kelen-kelen jamu sababu naani ne delila ka kɛ kɛɲɛ ni dɔ ta ye fitiri sanji bɛ ka ne yɛrɛ y'a ye sanji bɛ ɲini ka jigin an ye fitiri seli an bɛna taa tila fitiri la dɔrɔn sanji k'a la bon a b'a kɛ wa a t'a kɛ wa bon alimamu kɔni ne yɛrɛ y'a ye bon ne donna ne tagala bon al'ana mun bɛ wolo nin na o kɔrɔ ko alimamu yɛrɛ ma kow kɔlɔsi a ma nɔgɔya in kɔlɔsi an kɔni t'a fɛ misiri kɔnɔ mɔgɔw a ka pression kɛ alimamu na ko fɔ alimamu ka jamu kɛ nin ye o ye ko cɛjuguba de a ye alimamu to a k'a ka kiiti tile a k'a ka kiiti labaara a yɛrɛ ma Usa Dante ne bɛ siran an ta ni faamala mɔgɔ de ɲɛ an ka misiri ninnu kɔnɔ aw tora aw ka faamaya la n'an taala an bɛ sigi aran na aw da la an bɛ tile saba taa ka segin an yɛrɛ ta aw y'a ɲɛna ka kuma dɔw fɔ mais an nana an sɔrɔ an ka misiri kɔnɔ a bɛ laban ka misiri fana tigiya minɛ an na bon a ye sabali bon Usa Dante o la sababu in ni sababu sɔrɔla a ŋaniya bɛ taa yɔrɔ jumɛn an ka malikiya masuhuru ani alimamu shafi ka masuhuru ko ŋaniya ka kan ka taa seli fɔlɔ wagati la n'o ye fitiri ye bon
ola wa mashahir don gala jama wero tara ko inda thaniya ko ngania bi kura inda thaniya bo la malikiya mashhuru min ko ngania beta inda salatil ula atlala fitri la sanji wurru avec jogo de ça ati jamuti abita sodi mais sababu nana wa soro ngania yoro e dange gwa ngania yoro e dange mais mi ya yela ko no ko ngania yere beke inda salati thaniya ulu fe hal ni sababu nana bada salati ula abisega soro mais anga malikiya tugni minti mashhuru ye ulu ko mantangi nima bara chamake ina fo ye salati seli folo ke ye araka woro seli nafile o ko fe sababu nana wali ye seli folo ke i kuna qur'ana hizbu kilin kala seli folo sababu nana ko nu o masoro ina fo ye seli folo ke doron mujibu nana wa abe daga ka ke wa ninde ambe ni nofe nga ne nango kambe ni nofe ante bashir ante ko mi shegu tay shegu niro kanga wala na ante ko mi ante ko mi o ni yoren kanga wala halbi ko nga ne yoren ko ni bo munu ya yila ko inda salatul ula ni sababu nana tumana ke chugo tala be taso de nga usas dante bon munu ye kira ka siraw sebe ani munu ye kira ka nyanamaya sebe ni bunda ina ku umma yefiu aka jamu safaru la yake arafa la yake a madina ayake aka jamu bela tuma dola ko sabo ku ubi bo kalama de nako ko ayina amina ambe seli korota bilal seli korota tuni haza o ba jirana ka fo ko nganya ko nyere doni figu karamo getoro ulu ne una na chesiri innamal a'malu binniyat ibi baraka foka nganya fengene ulu de nana nim blala abeke inda ula inda sanu note ko ni kira ka sira kala ka nye ibi min sura la ko sahaba chama be ubi bo jamu kalama de na fara ko akimi salata una akimu na fara ko akimi salata donc ko koro nganya yere tasrihu ate sunna qawliya la walma sunna fi'liya yere jema sege kelaw fe o na bo chola wala amina mazhabu minta ha o kana fo ko ambora malikiya da mabo malikiya da ni malikiya chede mi wala abedaga aka jamu aka ngania kura inda salatiru saniya parce que malikiya do malikiya chede ndo yo fo jumhuru chama bo de kan ka farafana an ya kolosi kira ka nyanamaya la ubi bo kalama de kuna kora ko seli kajo izan ala haza na ye jamu ke ay fitri seli ka bam abalala ka ye of sanji bigana kurru wa sura ama bara chama ke ama nafle seli ama wuli ka bo nona abe daga aka seli flana aka jamu ke usa dande ibado anga malikiya ko jama ye sharti ye seli o seli la ko almamu be almamu yanga ni asiri o be ket manjuma o fanana ni fana yanga figu kita o kuma kan golema dode ko jama ye sharti ye seli o seli la ibi almamu yanga ni asiri note kungo bi edala Allah moko kele be juma seli wa otuma ibi almamu yanga ni asiri juma na barsa moko kele bisika kaw moko kele me seli ba ne seli ni jini kawa otuma ibi almamu yanga ni asiri moko kelen bi jamu ke wa utmana ibi almam yang ni asiri ibi almam yang ni asiri barsa moko kelen ta leke ola uba fo kibi almam yang ni asiri ni seli nuna bo olu na nyongona kama odela anga moko ba fo ko ni koyi jamu ngani am ka nga damne seli flana rola ni ko ni ya damne seli flana na ibora khilafula angata ok cheikhou nam halbi jamu ko akuma kacha ye k'a fɔ tabaqul matar min fɔ fɔ an bɛ se ka a bisigiya k'a fɔ san min na bon ni san dun ma na dun ayiwa a bɛ fɔ sariya ka kiiti ni sariya ye diɲɛ d'i ma ni fɛn min kɛli la n'i ye o kɛ ka ba dɔrɔn a banna hali ni o mujibu ma sɔrɔ bilen i n'a fɔ maa min a ko k'ale bɛ taa segu walima a bɛ taa san bon ni fitiri ta ale tɛ san sɔrɔ bon ale be fana gar la ale sina ka seli fana ni la sara seli jama takdimi tama mabo ya fa kerama
hal na signa kana so ay ya fakira ma tam ya fakira ma walma ango bana gole ale mo mina ale ya ke bana wulila ya fakira ma ay ay ko ni sanji binande e jo anga seli fula faranyonga ay seli fula faranyonga bi tawaqqu in qawiyyin wa ba'da zalika id mahalla as-sahab ka banogo tarana yere fo anyena fo sitala o la sesa ni aw fana de y'a fɔ ko bon a ye fitiri seli a ye nafilɛ caman seli wala a bɔra ka taga ka so i y'a dɔn sisan fitiri bɛ seli 7h10 ɲɔgɔn na 20 ɲɔgɔn na kɔfɛ sanji nana wururu a ka nɔ fɔ komi an bɛ yan nɔ a ye n'an ka jamu kɛ la o tɛ ɲɛ bilen dɛ o tɛ barisa a taala ka dan kɛ quoi a taala ka dan kɛ ayiwa naam alhamdulillah Sheikhu halisa an bɛ jamu ko la hadisa dɔ bɛ yen n'o de ye k'a fɔ alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam k'a delila ka jamu kɛ k'a sɔrɔ fukahaw ye luzura minnu fɔfɔ ta o si ma kɛ bon aw minnu ye fiqh karamɔgɔw ye yala aw b'o tiɲɛ don Ibn Abbas ka nin hadisa in sahihu don sɔn kɛra ma a kɔrɔ de sa o de y'a ye mais sani an ka se ale ma Dante jamu suruti mɔgɔ kelen t'a kɛ i kelen t'a kɛ so kɔnɔ misiri jamu tɛ kɛ yen ni maa min bɛ litikɛfu la n'i bɛ litikɛfu la e ma kan ka jamu kɛ illa taba'an mɔgɔ dɔ nana olu de bɛ ka jamu kɛ e selila o fɛ e bɛ jamu kɛ mais a litikɛfukɛla dama a tɛ jamu kɛ o tuma na i kelen tɛ jamu kɛ litikɛfukɛla bɛ jamu kɛ taba'an linnas ni alimamu yɛrɛ an ka malikiya la ni alimamu de bɛ litikɛfu la ko ni jamu bɛ kɛ ko alimamu ka komi ale ye tabawu de ye a ka tugu a ka bɔ alimamiya la a ka bɔ o ma nɔgɔ yan dɛ o bɛ mugu ci la a bɔ jamu in na barisa an ka mɔgɔ e bɛ litikɛfukɛla b'i sabati yɔrɔ de la parce que e bɛ jamu kɛ taba'an li ghayrika voilà parce que tɔɔrɔ foyi t'e kan degun foyi t'e kan donc o la sisan ni e bɛ ko k'e bɛ jamu kɛ o la sisan e bɛ tugu mɔgɔ wɛrɛ de kɔ o tuma na e bɛ alimamiya to mɔgɔ wɛrɛ de bolo o ma nɔgɔ voilà o tuma na a sariti ye jama ye mɔgɔ kelen t'a kɛ ani an ye sababu saba min fɔ sanjiko la olu ka sɔrɔ n'olu sɔrɔla o tuma na alimamu an ka malikiya sɔhiw la a bɛ mɔgɔ lasɔmi k'a fɔ ko an bɛna jamuw kɛ o la sisan ale yɛrɛ b'a ka alimamuya ŋaniya siri tɔw bɛ jamuya ŋaniya siri ale ka alimamuya ŋaniya ye o ye jamu ye o tuma na n'a selila dɔrɔn ko azanu ye seli kelen kelen bɛɛ hakɛ ye mais ko jama ɲini t'a la min kɛ a kan man jigilen a bɛ misiri wele alimamu bɛ misiri wele la bɛ misiri wele ni kan man jigi ye barisa azanu seko ka lutigiw ko al azanu suri'at li jama'atin talabat ghayraha bon ale la mɔgɔ ɲini t'a la o tuma na mais dɔnnikɛla tɔw fɛ ko azanu ko likama de bɛ kɛ a kelen kelen bɛɛ la ko lazani kelen bɛ wasa kɛ u y'a suma Musdalifa ni Arafata fɛnkɛ la mais an fɛ likama bɛ kɛ dɛ seli kɔrɔta bɛ kɛ seli misiri wele bɛ kɛ a kelen kelen bɛɛ la ka seli kɔrɔta kɛ alimamu bɛ sɔrɔ ka bon dɔw nana ye k'a fɔ ko alimamu misiri wele wagati la k'i k'i lasɔmi k'a fɔ ko seli dɔ in banna mais nɔgɔya de bɛ yen k'i ka bɔ yen nɔ na dɔw nana o kɛ a damana wajibi ye fo alimamu i ka wuli a bɛ wuli ka taa min a b'a ka miirabu kɔnɔ cɛ to yen ni alimamu wulili ko t'a la mais o wulili min fɔla kun min na o de ye i k'i yɛrɛ sɔmi k'a fɔ n tilala kelen na o de ye i pousser ka bɔ nɔ na o tuma na ko non ko alimamu ma kan ka to a to la a nɔ na o ka azanu kɛ la o tɛ o fɛngɛ mais nafila seli t'a a furancɛ la nafila seli t'a furancɛ la dɛ nafila seli t'a furancɛ la azikaru min bɛ yen ni alimisiri welela bɛ misiri welela wagati min na n'i sera ka zikuru min kɛ o y'o ye nafila seli baraji bɛ sɛbɛn aw ye nafila seli bɛ baraji bɛ sɛbɛn aw ye ni alimamu tilala dɔrɔn likama ni misiri welela taara likama bɛ tugu a la mais a fitiri a ma kan ka teliya ko barisabu an b'a fɛ ka pousser ka taa don su kɔnɔ dɔɔni o de kosɔn hali ni tile benna n'a b'a fɛ ka jamu kɛ a bɛ makɔnɔni kɛ dɔɔni ka fitiri sumaya dɔɔni ka sɔrɔ ka fitiri seli a bɛ ɲini alimamu fɛ o la ko e kana suranjan kalan antu inna atayna kal kawthar wal asr ama wal asri kala mais Cheikh yi yɔrɔ min fɔ ta sisan k'a fɔ ko ka fitiri sumaya dɔɔni ka don fɛn na mais n'a y'a sɔrɔ san filenba de don bon mɔgɔw dun ɲɛ b'a la san in bɛ cogo min na ta bon ni
yala u bɛ se ka fitiri teliya ka safo tugu a la o kama wa walima. an ko alimamu kana suranjan kala o fana b'aw dɛmɛ mais a kɔni u kɔni b'a yela ko jamu in komi an sirannen don safo in est ce que sariya amaliya wagati min tigɛla est ce que a sera kosɛbɛ a ma se urukusa dɔ de b'an bolo o de kama o ko an ka fitiri sumaya dɔɔni mun kosɔn an ka gwɛrɛ safo la o tuma na sa n'a ye safo fana seli ni suran suruma ye salamu aleykum a bɛ zikuru min kɛ nin ye a taamatɔ de b'a ka zikuru kɛ an ma kan ka mɛn a yɔrɔ la dɛ urukusatu min ni mɛnna a yɔrɔ la ni dibi wulila fitiri safo daminɛ y'i sɔrɔ k'i bɛ segin i ka safo kan o de kosɔn n'a ye sa nin yɔrɔ in n fɔ nin sɛbɛkɔrɔ ka fɔ parce que n'an selila ni jamu kɛra tuma dɔ la misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ safo mana seli dɔw b'u sigi f'u k'u ka safi witiri seli tugun. ayi safi witiri a bɛ t'o kɛ so de a bɛ nafilaw seli so de a bɛ safi witiri yɛrɛ heure ma se safi witiri ale heure ma se koyi wa ale sen tɛ jamu la koyi safi witiri sen tɛ jamu la dɛ a sen tɛ jamu la ale a ka heure ma se n'i ye safi witiri